tuko naanza angalia hata kama mvumo iko mbaya, Mungu kunasaidia, tunagombana na maisha. Mvumo kwanza ya soko iko sawa. Iko sawa, Mungu anasaidia na perte zikosake mbolo. Tunaona Mungu anasaidia mvumo yetu tuko ndani leo. Mwa hii situation ya vita, Mungu anapima tugombania hapo kwanza kusema manyama. Zamani ilikuwa sawa. Nilikuwa nakuyaka na nguruwe moya mzima. Ile nguruwe moya mzima na inapima maisha. Lakini kwa kiaka ile siku ninaisha. Sasa kwa leo hayo uko nakuya hautaleta ya mzima na kenjo na kipande. Na ile kipande kuisha nawe inakuwa magumu. Ndio tuko naangalia kama vitakuwa tena. Na mwa hii hali tuko ndani leo, gouvernement jikaze sana irudishe hali ya ukimya ndani ya nchi, tuziretrouver tena saa mbele, mouvement ikue encore. Na juu ya mabanki na aeroport mnasema nini? Biote biko sawa, bafungule, mouvement tuendelee na kukazana kukua mzee. Usalama hayo iko mbaya sana juu masasi ni usiku na mchana, tuko asikia hiyo kama ni wanani, kama ni bamuzi, kama ni wanani hatuyayo. Na Mungu yuko tulamusha kwa. Ndio tuko naanza funga ile 19 na ushatoka kwanza masoko. Na zamani tulikuwa tunatokaka mwa ile ma 20h30 21h. Sasa kwa leo tushaanza ogopa, tunatoka 19h just. Tunapenda viongozi baongee kwanza hapo kwa hapo. Baptiste wasifasi moya juu na setu ziretrouver population.